अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एक्सियम ऑफ रैशनल चॉइस और हम इसको एक्सियम ऑफ रैशनैलिटी भी कह सकते हैं। क्योंकि रैशनल हमने पढ़ा था यूटिलिटी के असम्पशन में कि रैशनैलिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर रैशनल होगा। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अच्छी और बुरे में तमीज़ कर सकेगा और वो अपनी जो यूटिलिटी है, जो सैटिस्फैक्शन है, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकेगा। तो उसको रैशनैलिटी कहेंगे। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर उसके पास 2 सिचुएशन हो, तो वो उस सिचुएशन में फ़र्ज़ करें ए सिचुएशन हो और बी हो, तो जिस सिचुएशन की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, कंज्यूमर उसको प्रेफ़र करेगा उस सिचुएशन पर जिसकी यूटिलिटी कम होगी। फर्ज करें यहाँ हमारे पास ए की यूटिलिटी ज्यादा है और बी की कम है, तो कंज्यूमर रैशनल तब होगा जब वो ए सिचुएशन को बी सिचुएशन पर प्रेफर करेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर रैशनल नहीं है तो वो ये डिसीजन नहीं ले सकेगा, वो डिसीजन मेकर होगा। रैशनैलिटी का मतलब ये है कि वो उसके पास पूरा नॉलेज होगा, उस नॉलेज के मुताबिक वो पूरा डिसीजन जो है वो सिचुएशन के मुताबिक जो डिसीजन है वो डिसीजन ले सकेगा कि इस इन दोनों सिचुएशन में वो प्रेफरेंस किसको देगा। तो प्रेफरेंस का बेस होगा कि जिसके यूटिलिटी ज्यादा होगा। मतलब ये है कि वो कोशिश करेगा कि मोर को वो प्रेफरेंस देगा, मोर इज बेटर। इसको हम MIB भी कह सकते हैं कि वो मोर को लेस पर प्रेफर करेगा। मोर विल बी प्रेफर टू लेस। इसको हम रेशनैलिटी कहते हैं। अब रेशनैलिटी की कुछ एक्सियम है हमारे पास। फर्स्ट जो है वो है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर हमारे पास है, हमने जो कंज्यूमर सपोज किया है, उस कंज्यूमर की जो डिसीजन है वो हर लिहाज से कंप्लीट होगा। वो इस तरह नहीं होगा कि वो डिसीजन लेने वाला नहीं होगा, बल्कि वो डिसीजन मेकर होगा, वो डिसीजन ले सकेगा। फर्ज करें हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज यहाँ आते हैं कि इसमें देखते हैं कि अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर करे बी पर, फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन ए को कंज्यूमर बी सिचुएशन पर प्रेफर करे, वो डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन उसके लिए ज्यादा है। फिर सेकंड ऑप्शन ये आता है कि ए को बी जो है उसको प्रेफर करेगा ए पर, सिचुएशन बी इज प्रेफर टू सिचुएशन ए। थर्ड जो है वो है कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन ए और सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। इन दोनों के दरमियान कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट है। मतलब ए को भी ले सकता है, बी को भी ले सकता है, इंडिफरेंट है। कभी ए को लेगा, कभी बी को लेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशन उस वक्त कौन सा सिचुएशन जो है वो उस वक्त है। तो इस तरह फोर्थ नंबर सिचुएशन इस तरह आता है कि कंज्यूमर ए और बी के दरमियान फर्ज करे डिसीजन ना ले सके। तो ये डिसीजन वाला जो बात है ये तो खत्म हो गया, क्योंकि कंप्लीटनेस में कंज्यूमर डिसीजन ले सकेगा, लेकिन उसकी डिसीजन हर लिहाज से कंप्लीट होगी, उसकी डिसीजन कंसिस्टेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एक वक्त में एक चीज को प्रेफर करेगा और वो इस तरह करेगा कि उसी वक्त में फिर दूसरी चीज को वो प्रेफर नहीं दे सकता। अगर उन्होंने ए को बी पे प्रेफरेंस दे दिया तो फिर वो बी को ए पर उसी वक्त प्रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये रेशनैलिटी की जो प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरह अगर कंज्यूमर इन दोनों में या इन तीनों में एक को सेलेक्ट करे, अगर एक को सेलेक्ट करे तो ये दोनों जो है उसको फिर उसी टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकेगा। अगर कंज्यूमर ने ए सिचुएशन को बी पे प्रेफरेंस दे दिया तो फिर अगर वो बी पे एक पे प्रेफरेंस देगा तो वो तो रैशनल नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है, कभी ए को लेता है, मतलब उसका चूज करता है, कभी बी को चूज करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कंज्यूमर जो है वो उसकी जो डिसीजन है वो कंप्लीट नहीं है। तो इन तीनों सिचुएशन में वो सिर्फ और सिर्फ एट द सेम टाइम ए को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो
اس کے جو ڈیسیجن ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. اچھا سیکنڈ نمبر جو ہے وہ ہے ٹرانزٹیوٹی. ٹرانزٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے کنزیومر اے سچویشن کو بی پر پریپر کرے اور بی کو پریپر کرے سی پر. ٹھیک ہے, تو اٹ امپلائی that a combination or a situation will be preferred to C. اس کو ہم ٹرانزٹیوٹی پراپرٹی کہتے ہیں کہ اگر کنزیومر اے کمبینیشن کو بی پر پریفر کرے یا اے سچویشن کو بی پر پریفر کرے اور بی کو سی پر پریفر کرے تو یہ اس بات کی طرف امپلائی کرتا ہے کہ اے کو بھی ہم سی پہ پریفرنس دے سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ڈیسیجن ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر اے کو بی پر پریفر کرے اور بی کو سی پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اے کو سی پر پریفر دے سکتے ہیں. اس پراپرٹی کو ہم ٹرانزٹیوٹی کہتے ہیں اور یہ اس ریشنل چوائس کا ایک ایکسیم ہے. اچھا تھرڈ نمبر جو ہے اس میں ہے کنٹینیوٹی. کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر کا جو چوائس ہے جو پریفرنس ہے وہ کنٹینیوس ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر کنزیومر اے سچویشن کو بی پر پریفرنس دے دے, ٹھیک ہے, یہ بس ذرا غور سے سنیں, اگر کنزیومر اے کو بی پر پریفر کرے تو وہ سچویشن جو اے کے قریب ہوگی, the situation near to A will also be preferred to B. مطلب یہ ہے کہ اگر کنزیومر اے سچویشن کو بی پہ پریفر کرے, ٹھیک ہے, تو وہ سچویشن جو اے کے قریب ہوگا, جو اے کے بالکل قریب ہوگا, جو اس کے کلوز ویسینٹی میں ہوگا, تو اس کو بھی کنزیومر بی پر پریفرنس دے سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی. کنٹینیوٹی کا مطلب ہے کہ اس کی جو چوائسز ہے وہ کنٹینیوس ہے. فرض کریں ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ ہے اے کمبینیشن, یہ بی سچویشن ہے, تو اگر کنزیومر اس طرح کرے کہ اے کمبینیشن کو بی پر پریفر کرے تو اس کے جو نزدیک ہے بالکل قریب, جو اس کی نزدیک ہے لیکن اس سے دور ہے, اس سے دور ہے, اس کے نزدیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے کمبینیشن کو اگر بی پر کنزیومر پریفرنس دے دے تو وہ سچویشن جو اس کے بالکل نیئر ہے, جو اس کے کلوز ہے, نیئر مطلب کلوز ہے, تو اس کلوز سچویشن کو بھی وہ اے پر پریفرنس دے سکتے ہیں. اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں معمولی سی چینجز بھی آ جائے تو ہم اس کو بھی ٹیک انٹو اکاؤنٹ لے سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر انکم میں اور پرائسز میں چینجز بہت معمولی ہو, اسمال چینجز ہو, تو اس کو بھی ہم یہاں لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چوائسز ہیں وہ کنٹینیوس ہوگی, ڈسکنٹینیوٹی کا پرابلم جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ تھے چند ایگزیم آف ریشنل چوائسز کے. تھینک یو.